Achtung, sehen Sie bitte. Grüße. Guten Morgen, Frau. Guten Morgen. Sitzen Sie bitte. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau. Wie geht es euch? Danke gut. Und Ihnen? Es geht mir gut. Mau ikut pembelajaran hari ini? Sudah. Ibu akan terlebih dahulu mengecek kebersihan kelas kalian. Apakah kelasnya sudah bersih atau jangan sampai masih ada sampah-sampah yang berserakan. Kelasnya sudah bersih, ya sudah rapi. Itu tandanya anak-anak siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Iya. Sauber sein ist gesund. Bersih itu sehat. Ya. Jadi untuk memulai seluruh pembelajaran kita pada hari ini, minta satu orang untuk berdoa kepada yang bertugas. Ibu persilahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Dankeschön, Rebecca. Ya, ibu cek kehadiran Bismillah, Frau. Marinus, Bismillah, Frau. Ina, Bismillah, Frau. Reni, Bismillah, Frau. Unci, Bismillah, Frau. Ayu, Bismillah, Frau. Erwin hadir ya pada hari ini. Ibu senang karena kalian hadir semua hari ini. Tandanya kalian sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini ya. Siap? Siap. Alles Anfang ist schwer. Suatu permulaan itu sulit. Tetapi kalau anak-anak sekalian mau belajar, mau berapi, mau mengikuti seluruh proses pembelajaran yang ada, maka sesuatu yang tadinya itu sulit akan menjadi mudah. Dan apa yang menjadi harapan kalian, apa yang menjadi cita-cita kalian itu bisa tercapai. Oke, jadi hari ini apa yang akan kita capai hari ini dalam proses pembelajaran? Is das? Guru, gambar. Apa lagi? Profesi. Osno, good. Profesi. Polisi. Oke, polisi. Petani. Chef. Chef. Petani. Petani. Ada gambar polisi ya? Radu. Radu. Was ist das? Guru besar. Good. Ya, jadi tadi Frage word, ya kata Pertanyaan. Jadi kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Materi tentang apa? Keluarga. Keluarga. Profesi. Gambar. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, siswa diharapkan menuliskan jenis-jenis pekerjaan dalam bahasa Jerman ke dalam asesiogram dan menyebutkannya dalam kalimat. Yang kedua, mengidentifikasi kosakata terkait tema keluarga dari video. Yang ketiga, menafsirkan tindak tutur atau kosakata terkait tema keluarga. Yang keempat, melengkapi teks rumpang dengan kosakata yang tepat. Yang kelima, membuat pertanyaan berdasarkan isi teks dalam video. Yang berikutnya, mempresentasikan hasil diskusi kelompok berupa produk, asesiogram, dan teks. Dan yang terakhir adalah mengerjakan latihan pemahaman dan menulis atau menyusun sebuah teks sederhana terkait keluarga. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita sampai pada proses pembelajaran hari ini. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Membentuk sebuah kelompok, ya, sebuah kelompok. Di sini kelompok 1 erste Gruppe, zweite Gruppe, dritte Gruppe, und vierte Gruppe. Silakan, ya, membentuk dalam kelompok.
asosiogram ya, mengisi asosiogram yang ada terkait profesi dari ayah kalian dan ibu. Kemudian yang kedua nanti akan mengamati sebuah video, yang nanti kalian mengamati video dan mendiskusikan video tersebut terkait rumpang teks ya, terkait rumpang teks. Setelah itu nanti baru kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, bisa? Bisa. Berikutnya sebelum kita masuk pada diskusi kelompok, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penggunaan Frage word ya dalam bahasa Jerman. Jadi bisa perhatikan di depan ya. Oke. Jadi Frage word atau kata tanya. Jadi perlu atau penting sekali buat kalian untuk mengetahui ya Frage word ini dalam bahasa Jerman. Tujuannya untuk apa? Ketika kalian mau bertanya kepada seseorang, ya sudah tentunya kita akan menggunakan kata-kata tanya. Ya. Jadi ada beberapa kata tanya dalam bahasa Jerman. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia apa saja kata tanya? 5W. Oke, disebut dengan 5W tambah 1. Sama juga dalam bahasa Jerman ada beberapa kata tanya. Ya, yang pertama ada wie, bagaimana. Wie berarti bagaimana. Namun ketika kita membuat pertanyaan, maka harus disesuaikan dengan konteksnya atau situasinya. Ya, contoh. Wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Wie alt sind Sie? Berapakah umur Anda? Ya. Berapakah umur Anda? Bukan ya bagaimana umur Anda, tapi sesuai dengan konteksnya menanyakan umur. Berapakah umur Anda? Oke. Yang berikutnya kata tanya where, siapa? Yaitu menanyakan subjek atau orang. Ya, contohnya where sind Sie? Siapa Anda? Oh, ich bin Caroline. Contohnya. Kemudian where is Dan? Siapa dia? Oh, das ist Anna. Das ist Rebecca. Oke. Yang berikutnya kata tanya wo, di mana? Yang menyatakan tempat. Oke, menyatakan tempatnya. Wo wants do. Di mana kamu tinggal? Woher kommen Sie? Woher kommst du? Dari mana Anda berasal? Woher kommst du? Dari mana kamu berasal? Yang menyatakan asalnya, jadi woher menanyakan kata tanya artinya dari mana. Kemudian kata tanya was, apa? Itu merujuk atau merujuk pada benda. Ya. Was kaufen Sie? Apa yang Anda beli? Ich kaufe ein Brot. Ya, saya membeli sebuah roti, sepotong roti. Kemudian kata tanya welche, yang mana? Itu dia pilihan, ya, pilihan. Ya, contohnya welche Musik hörst du gern? Ya, jenis musik apa yang kamu suka? Contoh ich gern rock musik. Ya, saya suka dengan musik rock, ya, atau jazz atau yang lainnya. Kemudian kata tanya warum, mengapa? Ya, itu menanyakan alasan. Ya, alasan. Contoh, warum kommen Sie nicht? Mengapa kamu tidak datang hari ini? Ya, oh ich bin krank, saya sakit. Ya, nah ini beberapa kata tanya yang bisa digunakan dalam bahasa Jerman ketika kalian bertanya kepada orang lain. Ya, mau bertanya mungkin ya, terus ada mau bertanya? Oke, Rebecca. Ya, kita Rebecca. Bagaimana membuat pertanyaan yang baik dan benar dalam bahasa Jerman? Oke, bagaimana membuat Pertanyaan pertanyaan yang baik dan benar dalam bahasa Jerman? Oke, Bu Rebecca, ya, jadi ini pentingnya bagaimana kita kalian membuat itu pertanyaan yang benar dalam bahasa Jerman. Ya, oke. Yang pertama itu tentunya kita memilih kata tanya yang tepat. Ya, ketika kita mau bertanya kepada orang lain, kita memilih kata tanya yang tepat. Jangan sampai kita salah memilih kata tanya, ya. Oke. Contohnya tadi woher heißen Sie? Ya, sudah salah. Dari mana nama Anda? Ya. Jadi pemilihan kata
sebuah pertanyaan. Ya, itu kalau dalam bahasa Jerman, ya contohnya ini kata tanya, wo di mana? Ya, setelah itu diikuti kata kerja. Ya, terlebih dahulu ditulis kata kerja. Once. Setelah itu baru diikuti oleh subjek. Ya, subjek. Ini subjek apa? Subjek do ya. Nah, wo wants do. Ya, di mana kamu tinggal? Berbeda kalau bahasa Indonesia, ya, di manakah kamu tinggal? Dahulu subjek baru keterangan atau kata kerja ya. Nah, kalau bahasa Jerman, ya kebalikannya terbalik ya. Ya, didahului kata tanya, diikuti kata kerja, setelah itu baru subjek. Ya, itu. Ya, jadi harus diperhatikan baik-baik ketika kalian membuat pertanyaan ini ya. Kemudian lihat subjek apa yang kalian pakai dalam membuat pertanyaan tersebut. Ya, sehingga nanti di kata kerjanya itu dia akan mengalami perubahan atau dalam mengalami konjugasi sesuai dengan subjek. Sesuai dengan subjeknya. Ya. Nah, itu beberapa cara ya untuk kalian membuat sebuah kata tanya dalam bahasa Jerman. Oke, bisa ini? Bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti sebentar kalian akan berlatih membuat ya kata tanya ya. Dalam diskusi kelompok itu kalian akan membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi tes. Oke. Berikutnya kita akan masuk pada diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok. Ya, oke. Ibu ya supaya lebih semangat lagi nanti dalam diskusi kelompok. Deutsch Klassen. Morgen, 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 wunderbar. Nanti sudah lebih semangat kayaknya ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada diskusi kelompok. Namun sebelum masuk pada diskusi kelompok, Ibu perlu mengingatkan beberapa hal ya dalam kalian berdiskusi kelompok. Ya, dalam berdiskusi kelompok. Dalam kalian melakukan diskusi kelompok sebentar tolong perhatikan ya. Yang pertama itu apa? Kerjasama. Ya, kalian adalah dalam kelompok. Perhatikan kerjasama. Kemudian saling menghargai. Ya, pendapat teman. Ya, saling menghargai pendapat teman. Kemudian harus jujur. Ya, seperti itu. Bisa ya anak-anak? Bisa. Sekarang silakan kalian berdiskusi dalam kelompok terkait dengan tugas atau latihan yang pertama itu kalian menuliskan profesi dari ayah atau ibu kalian ke dalam asosiogram. Ya, Ibu berikan waktu, silakan dimulai dari sekarang. Sudah? Ini ada 2 video ya dalam video ini. Video yang pertama itu untuk kelompok 1 dan 2 ya. Untuk kelompok video pertama. Dan untuk kelompok ketiga dan keempat mengamati video yang kedua. Bisa? Bisa. Nanti kelompok 1 dengan kelompok 2 video yang pertama, dan nanti masing-masing membuat pertanyaan sesuai dengan videonya ya. Ya. Juga dengan kelompok 3 dan kelompok 8. Nanti video yang kedua mulai. Bisa. Ich heiße Peter Meyer. Das ist meine Familie. Ich habe 2 Kinder. Mein Sohn heißt Michael. Er ist 12 Jahre alt. Meine Tochter heißt Anna. Sie ist 9 Jahre alt. Sie tanzt gern. Und das ist meine Frau. Sie heißt Stefanie. Sie arbeitet als Kassiererin. Hallo, ich heiße Anna Meyer. Ich bin 9 Jahre alt. Das ist meine Familie. Das sind meine Eltern.
Sie sind verheiratet. Mein Vater heißt Peter. Er arbeitet als Polizist. Das ist meine Mutter. Sie heißt Stefanie. Das ist mein Bruder. Er heißt Michael. Er spielt gern Fußball. Sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok terkait dengan teks tadi yang ada di dalam sesuai dengan dalam video ya. Biar dulu. Hilangkan ya, karena dalam berdiskusi kelompok itulah tujuannya berdiskusi kelompok, untuk kita saling bertukar pendapat. Oke, ya sudah, coba lebih santai lagi, ya lebih santai lagi. Ya, coba tarik nafas dalam-dalam, ya, hembuskan perlahan. Ya, sekali lagi tarik nafas, ya, hembuskan. Sudah lebih santai? Sudah. Tidak gugup lagi ya? Ya. Oke, kita bisa mulai? Bisa. Karena termasuk pada presentasi ya, hasil diskusi kelompok kalian. Nah, Ibu minta masing-masing ketua untuk maju ke depan yang menempel hasil diskusi kelompoknya tadi, kata kelompoknya. Silakan kelompok 1 siap-siap untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya. Dan kelompok 2 tadi siap apa? Berada. Buat pertanyaan ya. Yang kita ke DSP Upper. Silakan kelompok 1. Morgen, Frau. Guten Morgen, Rebecca. Guten Morgen, meine Freunde und Freundinnen. Guten Morgen. Danke für die Gelegenheit. Wir sind von erster Gruppe. Wir möchten präsentieren. Ich bin Rebecca. Mein Vater ist Lehrer und meine Mutter ist Lehrerin. Ich bin Reni. Mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist Ärztin. Ich bin Nina. Mein Vater ist Postamt und meine Mutter ist Hausfrau. Ich heiße Marinus. Mein Vater ist Polizist und meine Mutter ist Verkäuferin. Ich bin Uci. Mein Vater ist Bauer und meine Mutter ist Bäuerin. Hier ist der Text von Peter Mayer. Hallo, ich heiße Peter Mayer. Das ist meine Familie. Ich habe 2 Kinder. Mein Sohn heißt Michael. Er ist 12 Jahre alt. Meine Tochter heißt Anna. Sie ist 9 Jahre alt. Sie tanzt gern. Und das ist meine Frau. Sie heißt Stefanie. Sie arbeitet Klasserin. Dankeschön. Wer möchte fragen? Wer fragen? Bitte? Ich bin Frau. Okay, ayo kita fragen Sie bitte. Rebecca, was dein Vater und deine Mutter? Mein Vater ist Lehrer und meine Mutter ist Lehrerin. Lerno? Ich Frau. Oke, Modesta maksud. Uci, Anna ist, was ist Anna Hobby? Ihr Hobby ist Tanzen. Oke, wie heißt du? Oke, ya. Ina, Real ist Ina, Anna. Sitzen Sie bitte.
Morgen, meine Freunde und Freundinnen. Guten Morgen! Danke für die Gelegenheit. Wir sind von zweiter Gruppe. Wir möchten präsentieren. Ich heiße Ayu. Mein Vater ist Lehrer und meine Mutter ist Lehrerin. Ich bin Novi, mein Vater ist Polizist und er ist 12 Jahre alt. Meine Tochter heißt Anna, sie ist 9 Jahre alt, sie tanzt gern und das ist meine Frau, sie heißt Stefanie, sie arbeitet als Kassierer. Dankeschön. Wer möchte fragen? Ja, ich. Okay, bitte. Novi, wie viele Kinder hat Herr Peter? Herr Peter hat 2 Kinder. Wer noch? Okay, Rebecca, bitte. Wie heißt der Sohn von Herrn Peter? Ayu. Wie heißt der Sohn von Peter Meyer? Er heißt Mikael. Weiter. Dritte Gruppe. Bitte. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, meine Freunde und Freundinnen. Guten Morgen! Danke für die Gelegenheit. Wir sind von dritter Gruppe. Wir möchten präsentieren. Ich heiße Anna. Mein Vater ist Polizist und meine Mutter ist Lehrerin. Ich heiße Alfred. Mein Vater ist der von Anna. Hallo, ich heiße Anna Maya. Ich bin 9 Jahre alt. Das ist meine Familie. Das sind meine Eltern. Sie sind verheiratet. Mein Vater ist Peter. Er arbeitet als Polizist. Das ist meine Mutter. Sie heißt Stefanie. Das ist mein Bruder. Er heißt Mikael. Er spielt gern Fußball. Siapa? Okay, bitte. Kevin, was ist das Hobby von Mikael? Sein Hobby ist Fußball spielen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Dankeschön. Dankeschön für die dritte Gruppe. Tentang vierte Gruppe. Guten Morgen, Frau. Guten Morgen, Letris. Guten Morgen, meine Freunde und meine Freundinnen. Guten Morgen! Danke für die Gelegenheit. Wir sind von erster Gruppe. Wir müssen präsentieren. Ich bin Letris. Mein Vater ist Christian und meine Mutter ist. Hallo, ich heiße Anna Maya. Ich bin 9 Jahre alt. Das ist meine Familie. Das sind meine Eltern. Sie sind verheiratet. Mein Vater heißt Peter. Er arbeitet als Polizist. Das ist meine Mutter. Sie heißt Stefanie. Das ist mein Bruder. Er heißt Mikael. Er spielt gern Fußball. Kita akan lihat bersama ya, evaluasi bersama pekerjaan kalian. Coba diperhatikan untuk kelompok 1 ya, kelompok 1. Kita lihat sekarang teks yang pertama ya. Teks yang pertama itu tentang die Familie von Herr Peter Meyer. Von Peter Meyer. Ini teks yang benar ya. Halo, ik heiß kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 verheiratet. Mein Vater heißt Peter.
arbeitet als Polizist. Das ist meine Mutter. Sie heißt Stefanie. Das ist mein Bruder. Er heißt Michael. Er spielt gern Fußball. Ya, kita lihat. Ini. Oke, kelompok 3. Di sini penulisan verheiratet. Salah di sini ya. Tulisannya lurus-lurus. Sini ini sampai pernah di sini ya. Tulisannya verheiratet. Nah, ini salah ya. Tulisan yang benar adalah verheiratet. Ya. Ini penulisan yang benar ya, verheiratet, sudah menikah. Kemudian penulisan R ya. R perhatikan ya. Yang salahnya untuk kelompok 3 ya. Kelompok 5 arti. Oke, artinya arti itu pengucapan diperbaiki ya. Ya. Oke. Oh, bukan yang ini tadi. Ya, berarti kelompok 4 ya. Oke. Berikutnya untuk 3 tadi siapa? Ana dan teman-temannya salah tulis karena menuliskan yang kalian dengar pengucapannya, sedangkan penulisannya itu dia berbeda ya. Hobi suka ya bermain bola, dan dia spielt gern Fußball, dia suka bermain bola. Ana tanzt gern, ya, Ana apa suka menari. Nah itu ungkapan-ungkapan yang ada dalam teks yang bisa kalian gunakan ketika kalian bercerita tentang keluarga. Selanjutnya, Ibu minta untuk kalian atur kembali. Kalau cara pertanyaan lagi, misalnya pertanyaan terkait dengan kita, jelas. Kami semua memberikan tes pemahaman kepada kalian terkait dengan materi yang kalian belajar hari ini. Ya. Ini kan tertentu nama sesuai sini. Oke, selanjutnya kita pada kesimpulan. Membuat kesimpulan dari materi yang kalian pelajari hari ini. Silahkan anak-anak kalian membuat kesimpulan. Apa isi materi yang kalian pelajari hari ini? Kata-tanya, profesi, penggunaan kata tanya. Oke, jenis profesi tadi apa saja? Katakan umur bagaimana? Mengakhiri seluruh proses pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas Ana silakan untuk menutup doa. Berdoa mulai